आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन, सुप्रीम गारमेंट, ग्लोबल वॉलपेपर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, एंड फिटनेस वर्ल्ड। आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र आसनसोल रेल पार्क करीमिया सिटी मॉडल स्कूल में 2 रोज़ा सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। असिस्टेंट टीचर इल्ताश आलम ज़मीर और आयशा खान ने जानकारी देते हुए कहा कि आज़ादी के मौके पे घर घर तिरंगा के तहत बच्चों और गार्जियन हज़रात को लेकर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अबरार खान, हेडमास्टर इजहार आलम ख़ास तौर से मौजूद थे। Males एक साइड and females one side. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Today we are gathered here for the 75th Independence Day celebration on the behalf of Karimia City Model School. We all teachers, parents and students are here for the celebration of the 75th Independence Day Azadi Ka Amrit Mahotsav. And tomorrow we are also going to celebrate for the 76th Independence Day celebration, and the theme of the government is this: Ghar Ghar Tiranga, Har Ghar Tiranga. So, and I would like to welcome to all my teachers and students, parents for this initiation of the program, and we would like to provide our gratitude, and let's have a program start, and we would pray with the Almighty that we would have a successful celebration today in the memory of our brave freedom fighters who have sacrificed their lives in the freedom for this freedom of the country. My name is Iltash Alam Zamir and I am an assistant teacher of Karimia City Model School. আমি আয়েশা খান আজকে আপনাদের কাছে কারিমিয়া সিটি স্কুলের তরফ থেকে প্রস্তুত হয়েছি। আজকে আমাদের এখানে আজ আর আগামীকাল এই 2 দিন আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করছি। এখন যেমন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো দেশে 75 বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে আমরা হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান চালাচ্ছি। সেই অভিযানের ইয়েতেই আমরাও স্কুলেই ব্যবস্থা করেছি যে আমরা একটা সমস্ত আমাদের এলাকাতে একটা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা নিজের স্বাধীনতার দিনটাকে আনন্দে উপভোগ করতে পারি। আমরা বুঝছি যে জিনিসটা আমাদের সবার জন্য এই দেশে যে আজ অভিযানটা চালানো হচ্ছে, যে পতাকা শুধু একটা রঙের পতাকা না, পতাকা মানে আমাদের যে প্রতিটি রং আছে তার বোঝা, তার অর্থটা বোঝা। এই অর্থটা বোঝানোর জন্যই আরও যেভাবে দেশ, সমগ্র দেশ এটা এই উৎসবটা পালন করছে, আমরাও সেই আজকে এই উৎসবটা পালন করার চেষ্টা করছি এবং আশা করছি যে সবাই এই দিনটাকে খুব ভালোভাবে উপভোগ করবে। ধন্যবাদ। আমি আয়েশা খান। आज कल्चरल प्रोग्राम है 15 अगस्त को लेकर। ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है कि देश का 75वां दिवस मना रहा है। इस खुशी में इस स्कूल में प्रोग्राम किए गए। मोहम्मद अबरार खान उर्फ नन्हे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आसनसोल स्टेशन में हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए गए हैं। आरपीएफ और जीआरपीएफ की मौजूदगी में डीआरएम और दूसरे अफसरान की क़यादत में प्लेटफॉर्म का जायजा लिया जा रहा है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। शौक, आध्यात्म,
और कलाकारी से चलता इतिहास। কেন স্যার কি বলেছেন? কজটা কি? না না কেন স্যার কি বলেছেন? কজটা কি? মানে এইটা তুলতে হচ্ছে ক্যামেরা না তো? আমাদের আগামীকাল 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রেল পুলিশ এবং আরপিএফ, আমাদের যে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং আমাদের জিআরপি একসঙ্গে যৌথভাবে আমরা এএস চেকিং, নাকা চেকিং, প্রত্যেকটা ট্রেনে নজর রাখা, রেলওয়ে ট্র্যাকে নজর রাখা, এইগুলো আমরা এখন করছি। এগুলো কন্টিনিউ চলবে। কারণ হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস একটা তো বিশেষ দিন আছে, রেগুলার বেসিসে আমাদের যা হয়, কিন্তু এই কদিন আমাদের একটু আরও বেশি করে নজর দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনো দুষ্কৃতি রেলওয়ে ট্র্যাক, ট্রেন আর প্যাসেঞ্জারের উপরেও কিছু করতে না পারে। এবং প্যাসেঞ্জার নিরাপত্তার জন্য আমরা আমাদের নিরাপত্তা, আমার জিআরপি এবং আরপিএফ উভয়ের তরফ থেকে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে এবং সিসিটিভিও লাগানো হচ্ছে। फौज बैकी की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा सम्मान रैली का इनेकाद किया गया। तंजीम के रूहे रवां सचिन राय, आरपी खेतान इसकी क़यादत कर रहे थे। इस मौके पर वजीर मौलाय घटक, अजय खेतान, विनोद गुप्ता, पवन गुरुटिया खास तौर से मौजूद थे। এবং আজকে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলার জন্য তারপর पूरे देश भर में सरकार ने घर घर तिरंगा की बात कही है, लेकिन इस घर घर तिरंगा के साथ ही श्री मंत्री महोदय मलय घटक जी ने जब इस भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दादा मोबाइल टाच दादा আজ থেকে 75 বছর আগে 1947 সালের 15 আমাদের জীবন দান থেকে শুরু করে অনেক দান তার পিছনে ছিল।
কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারা হয়তো প্রাণ বিসর্জন দেননি, কিন্তু তাদের সেই সময়ের গান কবিতা স্বাধীনতার সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করে। ঠিক সেই রকমই ভগৎ সিং থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম বসু থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মুখ সমরে লড়াই করেছিলেন, অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল আর অনেকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। তাই এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানোই হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ। আগামী যে প্রজন্ম ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা তাকে অখণ্ড রাখার জন্য যেভাবে 75 বছর ভারতবর্ষের মানুষ লড়াই করেছে, ঠিক সেইভাবেই লড়াই করে যেতে হবে। অনেক দেশি বিদেশি শক্তি বারবার চেষ্টা করছে ভারতবর্ষকে টুকরো করার, বারবার চেষ্টা করছে দেশের মধ্যেই ভারতবাসীদের মধ্যেই লড়াই লাগিয়ে দেওয়া, যাতে ভারতবর্ষ শক্তিশালী না হতে পারে। আজকে আমাদের অনেক প্রতিবেশী দেশ, তারা অনেক শক্তিশালী, তারা বিভিন্ন সময়ে চোখ রাঙায়, ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, কিন্তু আমরা যারা ভারতবাসী তাদেরকে সংকল্প করতে হবে যে ভারতবর্ষের 1 ইঞ্চি মাটিও আমরা কাউকে জোর করে নিতে এবং সেই সংকল্প নিয়ে এগোতে গেলে আমাদেরকে এক হতে হবে। আমরা একটা জায়গায় এক থাকি যে আমরা সবাই ভারতবাসী। আমাদের মধ্যে ভাষার বিভেদ, ধর্মের বিভেদ, জাতের বিভেদ যারা তৈরি করার চেষ্টা করে বা করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आपकी फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियन आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कांटेक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265,
9609002666 6295280253 आसनसोल में मेंस की पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। আমরা পরে পরে দেব। আমাদের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটা বড় মালা আছে, সেই মালাটা আমরা দেব এবং মিডিয়া সেই ছবিটাই দেবেন। তো আপনারা সবাই আসুন, এসে মাননীয় সম্বর্ধনা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে আমাদের, তারাও সম্বর্ধনা দেবে। আমি প্রথমে জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা সকলে মিলে আমাদের বড় মালা দিয়ে সম্বর্ধনা করব। সবাই মিলে ইসমাইল, নরসিংমান সবাই মিলে আসুন, এটা সম্বর্ধনা। মালাটা আগে পরিয়ে দে। হ্যাঁ, मंडी बाबू स्वागतम स्वागतम मंडी बाबू स्वागतम 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 जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत পশ্চিমবঙ্গ সাল দিয়ে অভ্যর্থনা করছেন। मंडी बाबू स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম मंडी बाबू स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম পশ্চিমবঙ্গ বারো সমাজ প্রতিনিধি জয় ভীম জয় ভারত জয় ভীম জয় ভারত জয় ভীম জয় ভারত জয় ভীম জয় ভারত। কালপুরে থেকে মহিলারা সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। ছবিগুলো তুলে নাও সবাই, ছবি তুলে নাও। এটা নিয়ে কিছু খুব বেশি বলার নেই। মানে এরা যেভাবে, আমি যখন এখানে আসি আসানসোল মহকুমা দপ্তরে জয়েন করি, তখন থেকে আমি দেখেছিলাম যে কাজের সিস্টেম এখানে পরিবেশটা অতটা ভালো ছিল না এবং সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছিল আমাদের। আমি নিজেও একটা ট্রাইবেলে বিলং করি, যে তপশিলি জাতি উপজাতি যারা ছেলেগুলো তারাই বেশি বঞ্চিত হচ্ছিল। এটার থেকে কীভাবে পার পাবো, কীভাবে উদ্ধার করা যায়, সেটাই আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এবং তাতে করে এই যে বাউরি সমাজ উন্নয়ন সমিতি, কল্যাণ সমিতি যে সহযোগিতা আমাকে দিয়েছে, এদের সহযোগিতা পেয়ে সাথে সাথে উপজাতি যারা ট্রাইবেল তাদেরও সহযোগিতা নেই। আমি অন্তত এদের কাজ চেষ্টা করে গেছি যতটা সম্ভব। অনেক আগের ডিমান্ড ছিল, অমুক কাগজ দিতে হবে, এই কাগজ দিতে হবে, নাহলে কাজ সার্টিফিকেট হবে না, 1950 সালের অমুক দিতে হবে। তো যে লোকগুলো এখানে কাজের সূত্রে বিভিন্ন জায়গার থেকে এসছে, অন্যান্য জেলার থেকে এসছে, তাদের তো সব কাগজ ছাড়া কথা না। কেসিএল উপর জায়গার উপর জমি নিয়ে ওরা বাড়ি বানিয়েছে, ছোটো বাড়ি বানিয়ে এরা সংসার চালাচ্ছে। তাদের কাছে আমি যদি ওই কাগজগুলো চাই সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য, তাহলে তো কোনো দিনই ওরা পাবে না। এইগুলোর থেকে উত্তরণ করার জন্যই আমি চেষ্টা করেছিলাম যে অন্তত এই ধরনের যারা জাতিগুলো আছে আমাদের, শুধুমাত্র টাইটেল ধরে, সারনেম ধরে আমি এদেরকে সার্টিফিকেটটা আমরা ইস্যু করব। সেটা আমি এসডিওর সাথে আলোচনা করেছি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যারা ছিলেন তাদের সাথে আলোচনা করেছি, করে তারপর আমরা সেটা কাজ করেছি। এবং এখন যদি দেখেন মহকুমা দপ্তরে 90% সার্টিফিকেট কিন্তু বেরোচ্ছে ওদেরই। এই যে সাঁওতাল, মান্ডি, মুর্মু, টুডু, কিসকু, বাউরি, বাদ্যকর, এই যে মুচি, রুইদাস, এই ধরনের মানুষের সার্টিফিকেট সবচেয়ে বেশি বেরোচ্ছে এবং আগের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি পাচ্ছে এরা। এটুকু আমি একটা কাজ করে গেলাম, চেষ্টা করে, এবং এদের সহযোগিতা না থাকলে কিন্তু এটা হতে না। আমি এই জন্যই এই সমাজটাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সাথে সাথে ট্রাইবেল যারা, ওদের সমাজটাও ছিল অনেকগুলো সংগঠন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এই ওদের সহযোগিতার জন্য। आज पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति की ओर से हमारा मंडी बाबू किशोर प्रसाद मंडी
आसनसोल महकुमा दफ्तर का BCW का इंस्पेक्टर था। वो नौकरी से अवसर लेंगे अगस्त मास को, मगर उनने जो काम कर गया आसनसोल में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, ये हम लोग खूब मैंने सुखी है। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट से लेके तपस्वी बंधु पेंशन के लेके बहुत सारा अच्छा काम किया। तुमने पुरुलिया जिला का आदमी है, नौकरी में तो 60 साल के बाद सबको रिटायर करने पड़ता, मगर उनका जो प्रेरणा है, उनका जो काम है, वो हम लोग का सबसे साथ में है। आज मंडी बाबू रिटायर कर रहा, अब हम लोग खूब दुखी हैं। बावरी समाज कल्याण समिति दुखी है, मूची समाज दुखी है, हाड़ी समाज दुखी है। जैसा हम लोग आदमी कभी नहीं देखा आसनसोल SD ऑफिस में। आसनसोल SD ऑफिस में पहले हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट मिलने के लिए पाए का चट्टी खो हो जाता रहा। जब से मंडी बाबू है पोस्टिंग हुआ रहा, हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट सरलीकरण हुआ, पेंशन हुआ, SC ST का जितना कार्य काम है यहाँ पर अच्छा से हो रहा था। इसमें जाने कैसा काम होगा हम लोग को पता नहीं। हम लोग खूब दुखित हैं जो मंडी बाबू, इसीलिए मंडी बाबू का आज हम लोग फेयरवेल किए। जो मंडी बाबू तो आप रिटायर हो रहे हैं, मगर हम लोग का साथ रहिए, जितना दिन आप जीवित रहेंगे हम लोग का साथ। ये हम लोग आज के लोग का संबर्धना दिए। मंडी बाबू का फेयरवेल हम लोग कर रहे हैं। असम हम लोग का सब भाईचारा हम लोग को सृष्टि किया आज तक। मेरा नाम राजवंशी बावरी, मैं पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जागरूकता अभियान, ये दोनों के सम्मिलित प्रयास से हम लोगों ने इस आज रैली का आयोजन किया था। विभिन्न चैम्बरों को का आह्वान किया गया था इसमें शामिल होने के लिए। कुछ चैम्बर शामिल हुए हैं, कुछ की अपनी मजबूरियां हैं, उनके यहाँ भी शायद कार्यक्रम होगा, वो लोग नहीं आ पाए हैं। जो आप आए हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। ये वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 75 वर्ष पहले हमें राजनीतिक आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश राज के चंगुल से हमें मुक्ति मिली थी। हम एक स्वाधीन और गणतांत्रिक राज्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा किए थे, और अब हम एक नया भारत निर्माण की दिशा में सदैव अग्रसर हो रहे हैं। आज के पेपर में लिखा पढ़ा मैंने, भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि कभी हम दरिद्रता की श्रेणी में, अशिक्षा की श्रेणी में वो अव्वल आते थे या टॉप 5 या 10 में आते थे। आज हमारा स्थान विश्व के अगर 5 सबसे महती अर्थव्यवस्था के रूप में अगर हमारा नाम शामिल होने वाला है, निश्चित तौर पर हम उस पर गर्व कर सकते हैं। हम आज कोई राजनीतिक कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सारी फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर मोहम्मदी के जो सदस्य चैम्बर्स हैं, उन्होंने सब ने अपने यहाँ पर बहुत तगड़ा आयोजन किया है। पूरे शहर को तिरंगों से बांट दिया है, रोशनी से जगमगा दिया है। सारे देश की जो लहर है उसकी कहीं न कहीं छवि हम अपने मिनी भारत में भी देखने को मिल रही है। আমাদের ফেডারেশন অফ চেম্বার, ফেডারেশন সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, সেই অনুষ্ঠান এখানে আজকে ছোট্ট র্যালির মাধ্যমে ভগৎ সিংয়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে তারপরে র্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আমি আমাদের ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রেসিডেন্ট রাজু খৈতান জিকে প্রথমে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে